¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al canal. Bueno, estamos aquí una vez más en The Witcher 2. Estamos aquí donde lo dejamos, justo a las afueras de nuestro campamento que compartimos con Chris Medigold. El capítulo anterior hicimos todo el rollo del tutorial, nos enseñaron los distintos, las distintas mecánicas, trampas, bombas, etc. Dimos nivel fácil en el test de dificultad, así que lo hicimos bastante mal. Empezaremos los primeros capítulos con nivel de dificultad fácil. Puede que lo cambiemos más adelante si se nos hace extremadamente fácil, si no lo dejaremos así. Y tenemos una misión, tenemos que ir a ver al rey Foltest. Vamos a echar un ojo a las misiones. Vale, por la voluntad del rey. Desde que Geralt le salvó la vida a Foltest, el rey se había aficionado a mantener a su lado a su brujo preferido. Por lo tanto, mientras el monarca sitiaba el castillo de la rebelde baronesa Lavalette, Geralt pasaba el tiempo a unas cuantas tiendas del rey en compañía de Triss Merigold, hechicera y consejera real. Eran momentos agradables, pese a la leve inquietud que afligía a nuestro héroe. Por fin, el día del asalto fue convocado por Su Alteza Real, y así es como comenzaron sus problemas. Ok. Quizás que sí que sea interesante leer esto de aquí, ¿eh? Las mazmorras. Cuéntale a Roche el asalto al castillo. Vale. Vamos a echarle un ojo a ver si merece la pena leerlo. Las mazmorras de los Lavalette. Mi relato comienza tras los fatídicos sucesos en los que el brujo Geralt de Rivia, conocido como Lobo Blanco, salvó a Foltest, señor de Temeria, de un asesino. A partir de entonces, el monarca no quiso que el brujo lo abandonara, con lo que de cazador de monstruos itinerante se transformó en guardaespaldas personal, algo que cada vez le afectó más. Sin embargo, no es prudente rechazar a un rey, así que Geralt se vio en tierras de los Lavalette, donde Foltest había tomado el mando del asedio de su torreón. Los brujos saben bien lo caprichosa que es la fortuna, y la suerte abandonó a nuestro héroe dentro de las murallas del castillo. A causa de un trágico error, Geralt fue encarcelado en la mazmorra del castillo, donde tuvo que contar pacientemente lo ocurrido a VERNAM ROCHE, mano derecha de Foltest. Si quieres saber qué acontecimientos llevaron al brujo de la cumbre del éxito a la cima de la desgracia, escucha mi relato. Vale, o sea que nos está interrogando el jefe de inteligencia de nuestro propio rey. Ok. Los asesinos de reyes. Cuando Geralt desbarató los planes del Gran Maestre, parecía que tarde o temprano la situación en Withima volvería a la normalidad. Sin embargo, soplaron vientos inesperados. Mientras el brujo estaba siendo recompensado por el rey, un asesino se coló en la sala del trono. Foltest hubiera muerto de no ser por la atenta presencia del brujo. Geralt derrotó al asesino y salvó al monarca, pero no tenía ni idea de quién lo había enviado ni por qué. Curiosamente, el asesino se parecía mucho a un brujo. Puede que hasta lo fuese. Ok. Nos acaban aquí de contar el final de The Witcher 1. XD. Vale, ubicaciones. El castillo Lavalette. Durante mis viajes visité la morada de la casa Lavalette varias veces. Los que consideran que Withima es una ciudad impresionante seguramente no hayan visto la ciudadela ancestral de los Lavalette. Su inmensidad es sobrecogedora y llamarla castillo es una burda incorrección o una broma. Ampliada de generación en generación, la torre macho tiene las mayores fortificaciones de Temeria, quizás de todos los reinos del norte. Como la ciudadela está cerca del Puente Blanco, de importancia estratégica y que conecta a las orillas del Pontar, domina toda la zona, incluidas las rutas comerciales y la travesía. No es de extrañar que la rebelión de la casa Lavalette le hiciera perder el sueño a Foltest. Ok, ya sabemos por qué es tan importante el castillo. Y tenemos personajes. Vamos a leer. He tenido la ocasión de visitar... Bueno, esta es María Luis Lavalette. He tenido la ocasión de visitar la corte de los Lavalette en varias ocasiones. Allí fui saludado y recibido como corresponde a mi fama y talento. La baronesa Marie-Louise
Era una mujer muy hermosa en todo el esplendor de su belleza, de cabellos oscuros y labios sensuales. Al igual que ocurre con muchas mujeres casadas con hombres mayores, la baronesa no se libró de los rumores. Según uno de ellos, mantenía una relación amorosa con el mismísimo rey Foltest, que además era el padre de sus hijos más jóvenes. Tris Merigold. Conozco a la hechicera Tris Merigold desde hace mucho tiempo por su estrecha amistad con Geralt. La joven y hermosa hechicera pelirroja de Maribor apenas me recordó a la chica atrevida y risueña de los últimos años. Sus conocimientos, habilidades y lealtad le habían llevado lejos. En Soden era toda una heroína conocida como la 14ª de la colina. La habían confundido con el 14º hechicero que moría en aquella batalla, y pertenecía al consejo del rey Foltest de Temeria. Y aunque dicen que el favor de un monarca es incierto, más aún teniendo en cuenta que en una ocasión el rey había expulsado a todos los magos de Temeria, en aquel momento Tris recuperó la confianza de Foltest. En cuanto al brujo, todo el que conociera su amistad con Geralt podría ver fácilmente que estos dos tenían mucho en común. Ya se sabe que es difícil apagar una vieja llama. Geralt de Rivia. He aquí nuestro héroe, sometido a mutaciones y riguroso entrenamiento con la espada y la brujería en su niñez, se ha convertido en un cazador de monstruos sobrehumanos. Siempre sin blanca, siempre despreciado por aquellos a los que protege, vaga por el mundo en busca de trabajo. El destino se apiada poco de él y acumula obstáculos en su camino, pero a pesar de ello, él sigue adelante lentamente. Tiene más socorro, se me ha olvidado leer. Tiene más escrúpulos que Pulgas un mendigo. La duda se apodera de él incluso cuando una banda de rufianes lo asalta con cuchillos en el camino. ¿Es un buen hombre? No lo creo. ¿Intenta conservar su humanidad? Creo que sí. Debes saber que Geralt de Rivia ya murió en una ocasión, o al menos todo el mundo lo dio por muerto. Defendió a los no humanos durante una matanza en Rivia y sufrió una derrota aplastante. Lo subieron a un barco y lo dejaron flotar en la niebla, hacia un reino donde finalmente encontró la paz. Aunque no por mucho tiempo, debido a fuerzas que se mencionarán más adelante, Geralt volvió justo a tiempo para defender la morada de los brujos y recuperar los secretos que le habían robado. A lo largo del camino participó en levantamientos Scoia'tael, desbarató una poderosa organización criminal, mató al gran maestre de la Orden de la Rosa Llameante y se ganó la fama de ser un gran amante. Bueno, eso es Geralt para ti. Por si no fuera suficiente, impidió el asesinato de Foltest, el rey de Temeria, y se convirtió en uno de sus hombres de mayor confianza. Vale, un resumen de The Witcher 1, no está mal. Rey Foltest. En retrospectiva, su majestad Foltest fue sin duda un personaje excepcional si lo comparamos con otras estas coronadas. El rey de Temeria, príncipe de Soden, soberano del Pontad y Mahakam y protector de alto nivel de Brugge, Angren, Riverdale y Elander, era un monarca firme y decidido. El tipo de hombre que cuando recibía un golpe sonaba como si estuviera forjado de acero, no de cagarrutas. Al ser soltero tenía una vida privada un tanto informal. En su juventud, cuando aún era un príncipe, Foltest dio prueba de lo que podía hacer, que era mucho. Todo el mundo conoce la historia de amor con su propia hermana y el fruto de aquella relación, su hija Ada, así como su posterior apego por la baronesa Marie-Louise Lavalette. Ambas relaciones le acarrearon por así decirlo, graves consecuencias y una vez más, Geralt quedó atrapado en mitad del embrollo resultante. Jaskier. Es difícil escribir sobre uno mismo, pero no debo eludir este deber. Para anticiparme a las acusaciones de falta de objetividad, estoy escribiendo las más humildes notas echando mano solo de hechos extensamente conocidos. Jaskier, en realidad vizconde de Lattenhof, aunque es obvio que los títulos carecen de importancia, es un trovador adverado, profesor de Oxenfurt, personaje conocido entre la sociedad como encantador, poeta, don Juan y amante sin igual. Todo muy objetivo. Todo bicho viviente al norte del Yaruga había oído su nombre, a menos que fuera un patán y zoquete, en cuyo caso su opinión era inútil de todos modos. Jaskier estuvo presente en los acontecimientos más importantes de la época. Amaba, luchaba, negociaba y adquiría todos los conocimientos, incluidos los prohibidos. En sus obras dejaba testimonio de su tiempo, pero la verdadera popularidad le llegó con su poesía en movimiento.
En esta historia lo importante es que Jaskier se hizo amigo de Geralt de Rivia, posiblemente fuera su único amigo de verdad. Era su confidente, consejero y compañero de miserias, pues con el brujo era imposible que la suerte te sonriera. Jaskier retrataba fielmente las hazañas de Geralt, y no hay que creer a aquellos que acusan a la crónica de confabulación. Vale, o sea que todo este tema de personajes y lugares lo vamos a estar conociendo de manos de Jaskier, ok. Vernon Roche. En el séquito de todo monarca hay un hombre como Vernon Roche, valiente y decidido, dispuesto para cada orden y tan odiado en la corte que debe darse cuenta de que solo la lealtad y servicio al rey lo mantienen en su posición. Roche era el líder de los Franjas Azules, las fuerzas especiales del rey Foltest, conocidas entre otras cosas por sus batallas con los Scoia'tael y pacificaciones no humanas. ¿Qué es pacificar? Coger una metralleta y pacificarlos a pequeños trocitos. La unidad se hizo famosa bajo su mando. Vernon se ganó el favor y la confianza del rey con sus hazañas, y le bastaba una sola palabra para abrir fuego, preguntando solamente cuánto tiempo debía permanecer allí y mantener la posición. Esa es la clase de hombre que era Vernon Roche en aquel momento. Boussy Lavalette. A pesar de que por entonces no era más que un joven, Boussy ya daba muestras del orgullo y la obstinación típica de los Lavalette. Sin embargo, hay quienes los atribuyen al hecho de que su padre era el mismísimo Foltest. Anaïs Lavalette. En aquel momento, la hija de la baronesa María Louise Lavalette tenía pocas primaveras. Los rumores de que había sido engendrada por el rey Foltest desencadenaron importantes acontecimientos. ¿Ves? Esta rubia era diferente del resto de la unidad de Vernon Roche, y no solo porque era la única mujer, en una formación de élite de aguerridos asesinos y bravucones. Su cara aniñada y cuerpo bien formado destacaban, aunque el uniforme no lo resaltara. Hay algo en las mujeres soldado que atrae la mirada del hombre, y Bess no era una excepción. El lector no debe, sin embargo, dejarse confundir por esta descripción. No se llega a formar parte de los Franjas Azules por el físico, sino por tus habilidades, determinación y en ocasiones crueldad. Cualquiera que no tomara en serio a Bess pagaría un alto precio por juzgar equivocadamente a la joven. A Bess, por ser mujer, solían encargarle tareas en las que su belleza era más importante que sus habilidades y eficacia en combate. Bess había sido la baza de Roche en más de una ocasión. Ok. Vale, todo esto ya lo tenemos. ¡Ah, no! Por fin nos explican todo, ¿no? Wow. Artesanía, fabricar un objeto. Vale, estos son los tutoriales que sí hemos hecho. A ver el último, a ver si... Ah, sí. Vale, vale, vale. Bueno, ya le demos esto. Vamos a ir poco a poco hacia la misión. Vamos a elegir esta. Bueno, ya está elegida, ok. Puedo sacar la espada. Puedo sacar la espada, nice. A ver. Medallón de brujo. Utiliza el medallón para detectar peligros cercanos, monstruos, recipientes, bla bla. Vale, no parece que haya rapiña por aquí, importante. ¿Qué pasa, amigo? Good to see you. Morning, Witcher. Those blades of yours should be useful today. Foltest's would-be assassin. You said you'd ask around. I put the word out. I did. And? It's a riddle wrapped inside a secret. I thought you knew people who could help. I can give you any cutthroat in Temeria. Problem is, your assassin came from elsewhere. You sure? Sure as you stand before me. Does Foltest Vale. plan to continue the siege? No, we're to mount an assault. Finally.
Truth be told, I'd rather sit here than risk my neck on those walls. I did what you asked. You killed the cockatrice. Wonderful. Tough job. Routine witcher's work. I'll have your coin as soon as we finish off the Lavalettes. I'll be generous, I promise. I'd like it beforehand. Promises made before battle are often hard to keep. Vale. Este es un recluta temerio, ¿vale? Aquí hay algo de rapiña. Sí. Bramante y aceite. Vale. Este los daría en blanco. Ya empezamos con la rapiña, ¿eh? Y esto se puede coger fijo. Rey de mandrágora. Vale. Nada más por aquí. Machácalos. ¿Por qué dices? ¿Qué te pasa? We know each other? Don't recognize your old mates. We're the Crinfrid Reavers. I lost my memory. As did Boholt. After the hunt for the Golden Dragon, he took a spill and hit his head on a rock. He can still be a beast in battle, but besides that, he don't do much save eat and shit. Rarely even lusts after women. I doubt that's amnesia. I'm Kenneth, and this one here they call Desperate, and this is New Boy. He's apprenticing with us like. I haven't had much luck with the monsters of late, so we enlisted. Now New Boy's gotten himself into this wager situation. Would you help us for old time's sake? I mean, we all got a little riled. But those are bygones, as I see it. We'd have set you free. The sorceress, too. Boholt was just fooling about the raping and all. Qué tontos son, ¿no? What rape? Shut your trap, Desperate. The Witcher don't remember. Waste of words to remind him. We're old mates, that's that. So you'd have raped this old mate? Just the sorceress. You were there to kill the dragon, the sorceress too. The peasants wanted at it, everyone did. But there was only one prize. And we argued, there was some commotion, a regular rumble in fact. We tied you up like hogs, meaning you and the sorceress, and went after the beast. The dragon thrashed us so hard, we spent the next half-year licking our wounds. And you done freed yourselves of your bonds. Who was the sorceress? Raven-haired she was. Remember her name, Desperate? Conifer or some such. So, Jennifer. willing to help some old friends, Witcher? No me cae muy bien esta chusma, pero bueno, vamos a ver qué quieren. It's a matter of life, death, and quite a bit of coin in point of fact. New Boy bet a night that he'll survive the assault in his shirt and knickers alone. We drunk a bit by then, I admit, but a wager's a wager. Our honor's at stake. A soldier's honor versus a knight's. I think I get it. The very core of the matter, Witcher. We're slated to go in the first wave, so the going's liable to be hard. New Boy's brave, but he can't survive by courage alone. In any case, we've come into this bauble that's supposed to protect him, magically like. You mind casting an expert's glance at it, seeing as sorcery and such is not strange to you? Let me see this bauble. Your wolf medallion, I saw it shake. It reacts to magic. So it's true, what the priest said. Hear that, New Boy? You'll be safe. We'll fleece that night, we will. Where did you Vamos a ver get dónde lo he this talisman? sacado antes de sacar conclusiones. Let's say. We were on patrol, see, and ran into a couple of novice priestesses praying at this shrine. They were nice, smiling and all. We done wanted to take them two on patrol. But Shut it! Boholt had one of his rare moments of clairvoyance, went rummaging in the shrine and found the amulet. who knows what goes on in that head of his? But every now and then he wakes up as good old Boholt. Aye, he still cuts them down with a single wallop. In any case, we took the amulet and went off to find the rest of the patrol. Oh, the wonders we saw. First, ran into some squirrels, vicious ones, arrows flying everywhere, but we came through untouched. Barely 3 of the others still standing when a dragon swooped down, the elves fell to their knees, and we all legged it. The amulet's magic for certain.
though it failed to protect the shrine from your patrolling. Aye, true. Well, now we don't know what to think. Vale. Vamos a decirles que estén insuflado de magia, pero no sabemos de qué tipo, y ya está. There's clearly magic in the trinket, but I doubt it'll deflect swords or arrows. Shit, I knew it. I told you so, you idiot. Screw honor. Don your metal, new boy. You'll go into battle, confessional and all. So be it. Though I'd like to have fleeced the noble. Damn shame. If it goes on like this, we'll be sipping wine in the Lovelet's chambers by sundown. Nueva fase de misión. Overwhelming force. A ver, ¿qué es esto? El corazón de Melitele. Yedal se encontró con los sableros de Crinfith en el campamento de Foltest. El brujo había perdido la memoria, así que no recordaba los problemas que dieron esta panda de hijos de puta durante la búsqueda del dragón de oro. Resulta que Sinfito, Garpique y Boholt se les había unido un nuevo compañero llamado con gran originalidad Novato. Los cuatro iban a participar en la toma del castillo La Valette. Vale, se habían apostado, bla bla. Se supone que el amuleto, bla bla. Vale, básicamente nos dice lo mismo que ya que acabamos de hacer. Vale, vamos a ver si hay rapiña por aquí. Bloody hell. He's a good lad. Shut it. He's still alive? If that quack doesn't harm him. Pasa, chaval. bothering me! Te reviento, But what is it? With Foltest to victory! Care for a shot before you enter the siege tower? Or don't you drink and ride? Alistaos al ejército. Immune to disease, eh? Seen what they did to Jasper. The way I see it, he'll never walk again. Vale, no parece que haya nada de interesante por aquí. Hey, wasn't it you who defeated the Grand Master and put down the rebellion in Brazil? El mismo. Your presence insults the gods. They'll turn away from us in battle. Hack the serfs to pieces. No puedo cargar. Presence insults the gods. Wasn't it you who No, defeated the Grand Wandered Master off to the and put down night, the our rebellion in wager. Brazil? Roasting over a fire somewhere by now. Stuffing themselves at our expense. Cheer up, presence insults the gods. Let's They'll show turn them away the from us in meaning of battle. horror. Those trebuchets are fucking Lugares de pounding the poder. pulp out of 'em. Donde el aire se ondula y calienta, es que te encuentras cerca de un lugar de poder. Para activarlo, usa el medallón pulsando Z. Fucking pounding the pulp out of 'em. Must be shitting themselves on the walls. Vale, tenemos 4 o 5 minutos Laugh all you de... like. Come the assault, you'll be slipping on that shite. A ver, para aumentar las estadísticas, no sé lo que es. Los diálogos están extremadamente altos, ¿eh? Anyone got any more booze? ¡Oh! Muchas cosas. Voy a petar el inventario antes de empezar la partida. Antes de empezar el juego. What Hola, are we chicos. waiting for? Really as tough as they say? Hey, wasn't it you who defeated the Grand Master and put down the Those rebellion? trebuchets are fucking pounding the pulp. Hey, wasn't it you who defeated the Grand Master and put down the Claro, estos no rebellion dicen in nada Brazil? interesante. With Foltest to Foltest said if you don't hurry, he'll victory! rip your balls off. Vale. We'll skin them alive. A beautiful day for battle. Ahí está el Grey Fear Foltest. not, Excellency. We're out of range of their arbalists. I am no warrior, sire. I must admit, I prefer to... Finally! Traitors of the realm boil tar on the walls while you dally with the royal advisor. How may I assist you, sire? We mount an assault today, and you'll be at my side. Follow me, gentlemen. Let's not keep the traitors waiting. Sire, you said we were out of range. That was a ballista, Excellency. Its arms strengthened with bronze plates and strung with horsehair.
It can propel heavy bolts up to a mile away. A deadly and very costly weapon. An experienced crew can cock and release 2 bolts each minute. Yet it has one flaw. Your Grace, please take cover. The recoil of the arms is so strong upon firing that the weapon shifts. It simply cannot hit the same spot twice. I had no idea Your Grace was a learned military engineer. I'm not. I gave the Baroness those ballistae 2 years ago for her birthday. Ok. Sire. What say you, Excellency, of men who live in spite of such wounds? And what say you, Your Grace, of soldiers who inflict them? Those who did this live no more. Holy shit, man. ¿Cómo estás? Master Garrett, I wish to converse with you once the storm of battle has subsided. Forgive me, Excellency. I court as soon as possible. Might I know why? Too often they take me for someone I'm not. What do they call you, soldier? Wait. You served with me at Brenner during our foray into the Pontar Valley. Norman Sador. Still an arbalist? Yes, sir. Fight has not been kind to me. Ha! Norman Sador. For your years of faithful service to the Crown, I appoint you Decurion of the Arbalists. Onwards, gentlemen. No reason to dawdle. Es bastante pintoresco este Volt este. Apunta a un lugar adecuado y pulsa el botón para empezar a disparar. Un momentito. Porque he bajado mucho los diálogos y ahora no me entero. Vale. Forgive my candor, Your Majesty, but I must ask, what fate awaits the royal bastards when... They're my children. If I hear bastard one more time, someone will die. Painfully. Your Grace, forgive me. But the laws of succession are irrefutably clear. Piss on the laws. I'll change them if need be. Above all, I'll not allow a band of treacherous barons to use my children as their banner. Your Majesty is entirely within his rights. Ada is dead, and I have no other children. I see. This conversation is over, Excellency. Please retire to your tent. Black ones in my camp before a battle. What has the world come to? Nothing would make me happier than returning his shriveled head to Emir in a sack. But Triss Merigold insisted I be patient and courteous. Was I? Vamos a hacerle la pelota un poco. Ha! I always knew you were one of us. And bugger what folks say. They talked about Ada no end. Have you learned anything about the assassin? ¿Le mentimos o no? Triss did an autopsy. It's possible he was a witcher. A witcher? What have I ever done to the ploughing witchers? Anything more? He had no medallion, but that doesn't mean anything. Many in your shoes would have withheld that information. After the battle, Triss will report to me. For now, let us tend to the traitors. Where are you aiming, imbeciles? Soldier! Spyglass! Imbeciles. What is going on up there? The gods! Count Etcheverry! Catch, Witcher! El Conde Echeverry. Aim for the rogue with the red plume. Not 6 months ago, he swore eternal friendship to me. Quickly! How much higher? A ver. ¿Quién es el de...? No. One and a half degrees.
we hit the bastard? He's down. Ha! One less traitor. Time to attack. Follow me, Witcher. Está un poco colgado este tío, ¿eh? Me cae mejor que me caía en The Witcher 1, la verdad. Vale. Onward, Witcher. To the top. You know, Witcher, I'm prepared to forgive Louisa. All she need do is to kneel before her king. Very noble of you. Are you mocking me? Never mind. I'm certain Louisa will realize her mistakes. Besides, children should have a mother. I'm lost. It's quite simple. Louisa and I had a bit of a tiff. She made demands I could not fulfill. Understand? I think so. Count Etcheverry and others immediately intervened, all noble, all sympathetic. They claimed the evil king would take her children, but they would protect them, even place them on the throne. And the Baroness was duped. A motherly love used. In truth, they desire privileges that would weaken the throne. Taking orders, smash your foe. Coin and country, there your wife. And a long road at your toe. Vale. La moral de las tropas es alta, eso es bueno siempre. Dijo justo antes de que reventaran la cabeza a 2 o 3. Qué guapo, ¿no? Where the hell are we headed? What the fuck do we want? Victory! This I like! Qué motivaos. Nice, eso es bueno. Eyes on the bridge. We're nearly there. Weapons at the ready. Vale, parece que hay movimiento, ¿eh? Nos contamos lo más interesante. Was ridiculous. It was designed to break the rebels' morale. A bunch of lords and lordlings took a ride to then pompously stride on top of the walls, while the real army fought and died below them in the shit and piss-filled streets. If years of service have taught me anything, it's that the highborn don the best costumes and get the best vantage points, whether at a ball or in battle. But it's not the time for that kind of jousting, Witcher. Continue your story. Vale, el ataque. Things went relatively smoothly after we came out of that tower. That is, until we ran into Arian Lavalette. Me mola la armadura que llevamos, la verdad. Está guapa. Holy shit. Echa huevos este rey, ¿eh? Buah, una masacre, si no están ni preparados, van como en pijama, tío. Lord Suxon, you shall push for the center aisle and bring down that gate. It's a good day to kill, Your Majesty. Follow me, gentlemen. For Temeria! Lord Swan, you and your men shall follow me. We must capture or otherwise deal with Arian Lavalette in order to break the defenders' morale. Yes, Your Grace. Geralt, gentlemen, follow me. For the glory! Vale, estamos ahí cerca de la torre.
Fall back, goddammit! Vaya arqueros, I forbid you to die like imbeciles. Hear me! They've Os taken prohíbo a que good muráis como position, the imbéciles. bastards. If this persists, they'll pick us off like ducks, and I'm no duck. Any ideas? That ballista would do the trick. Vale. Derrota a los hombres que defienden la balista y prepárala para disparar. Ok. ¿Puedo bajar por aquí o no? Vale. Hola amigos. Bueno, no me hacen casi daño, Y además regeneramos. Igual está demasiado fácil este juego. Bueno, ya iremos viendo. Vamos a ver si hay rapiña. No tiene pinta. Ok. Oh. Kill the Witcher! Blow the lilies! ¿Este qué? A ver. Disparar la balista. No, pero todavía no. La balista. Kill the Witcher! Vale, nos queda este pavo. Dejan cosas, cuando mueren, a ver. Orange. Ah, esos no han dejado. Vale. Vamos a cargar esto y nos vamos a... Supongo que vamos a reventar la torre. Amigo. Down with tyranny! ¿La rapiña? Vale. Blow the lilies! Habéis elegido mal el bando, chicos. Venga, vamos a disparar. The towermen! Storm the tower! The gods are with us! Vale, supongo que tendremos que volver por donde hemos venido. Y meternos a la torre. Y darles pa'l pelo, amigos. Blow the lilies!
Vale, no nos da muchos Edens todavía. Kill the Witcher! ¿Y tú qué? Vale, pues no era por aquí, ¿eh? Esto era para la rapiña esta. Pues tampoco hay rapiña, güey. Vale. Ah, sí, sí, sí. Sí que es por aquí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo voy a ir rapiñando mientras ellos avanzan. Follow me! First man to the tower will never want for wine! For Temeria, man! The die for Temeria! No sé si es porque es el prólogo o qué, pero está demasiado fácil The el door! juego. Smash the door! Axemen! Give me splinters! Apretado. Kill the Witcher! Down with tyranny! Vaya combo. Un anillo. Vale, ya echaremos un vistazo a todo lo que estamos encontrando. A ver. Has encontrado una mejora de armadura. Puedes utilizar este objeto para mejorar la parte superior, inferior, la de las manos o los pies. Para mejorar un objeto, entra en el panel de equipamiento. Sabía que no me daría tiempo. Lo podemos leer más adelante, de todas formas, en los tutoriales. Desist! Or be put down like the rabid dogs you are! Aryan La Valette. This will be no easy task. Surrender, Arian! You'll be treated with honor! Go plow yourself, King! Bury them in arrows! Come on, men! For Temeria! They're well shielded. You got a better idea? I'll try to get inside. It shouldn't be hard if the archers provide cover. That's the son of Louisa and the old Baron, heir to these lands. He's hot-tempered but good with a sword. Be careful. I'll try to reason with him. Cover the Witcher! Nivel ganado. Nice. Eh? ¿Vale? ¡Oh! Don't pull back!
Es fácil volar. Vale, aquí no te dan rapiña para que no te líes, ¿no? Me parece correcto. Vale, el golpe... El golpe duro hace mucho más daño, ¿eh? Aunque subes. Vamos. Oh, qué chulo. Qué chulo paisaje. Vale. The famed Geralt of Rivia. You've Primer fallen low, mini-boss Witcher. será, supongo. Word has it you're one of the best swordsmen in the north. Time to test that rumor. Enough slaughter. Surrender and Foltest will treat you and your men with honor. And what guarantee is there that he'll not cut us down to the last? None. Foltest defiled my mother. Now he colludes with Nilfgaard. The king leads an army. You have but a few brave men and your honor. In a minute you may lose even those. Choose. Hear that, men? The king sends a witcher and we are to surrender, forgetting the very nature of honor and pride. We must choose. Shame or a witcher's sword. Is that how you would live? Will you bow your heads before Foltest? Never! You heard them, Witcher. Don't be a fool. This is no game. Your men don't need to die. Surrender, and the king will show mercy. My mother has seen enough of this king's mercy. What'll you do? Throw yourself on my sword? Run? He made mother a harlot, then denied her before all the realm. True enough. But no massacre, no misguided heroism will change that. Drop your weapons. Should anything happen to my mother, I shall find you and kill you. Ese es un chavalín, tío. Venga, tira esa puta mierda. Hostias. Me encanta cómo ese soldado ha tirado la espada y tenía una espada adicional en la cintura. Vale. Arian Lavalette laid down his sword. Well, well. Have you spoken to him? Briefly. Just before they took him off to the torture chamber. The hard luck of a traitor. Continue. Vaya, pensaba que los iban a tratar con misericordia. While I remember, what happened to the dragon? It destroyed half the castle. Killed hordes of soldiers and flew off. Where? In the general direction of Edon. To think it almost killed us all. Vale. Ya habíamos oído como que había un dragón y tal. Día del ataque al mediodía. Arian Lavalette has surrendered the castle. Open up! And the Baron lives? Yes, he lives. I'm not spiteful. Open this gate, kneel before your king, and I shall show you mercy. Looks like we're stuck. Indeed, and my magic's no good here. The main force down in those boats is going to beat us to town. Want to head back to the tent? The camp will be nice and empty now. I've had enough for today. Tempting. Look, the King's special forces. We want to see him! You doubt my words, dog. Open the gate now! Ah, va. Haber hecho caso.
Sire. Vernon Roche. Tell me, Roche. There's fighting in the town. A section of our forces crossed the river in fishing boats and swarmed the streets, burning, raping, pillaging. The Lavalettes are making a stand near the temple. What of the Baroness? Alive and safely tucked away. Unsoiled, I hope. As you ordered, sire. She's fine. And beautiful as ever. The children were not with her. But you know where they are? In the monastery. But we've yet to penetrate that area. Cross, quickly. No os quedéis ahí. La peña que se ha quedado ahí con la ballesta, hola. Es un puto dragón, no le vas a hacer ni cosquillas con las flechas. Dragon! Take cover! To the hoardings! Protect the king! Run for the hoardings! I'd give my leg for a heavy crossbow right now. It's a dragon! I can't believe it! Marigold, stop admiring it and do something! It's not that simple! Uy, me quemo, Before the brute turns my army to cinders! Witcher, Last how do you fight something like Dragon! that? Take You don't. cover! You run. To the hoardings! Some professional you are. We've got to get to the town. We might stand a chance there. This one doesn't seem to know that. Do you want me to go over and tell him? No idea. You're the monster The expert. gate! They're at the gate! At them! Vale. Vamos. Vale, queda gente aquí. To the tower! Back up! I'll open the gate! Quickly! I can't hold this along. Call the arbalists! Buah, qué cheta de esta Tris, macho. Mira. I can teleport myself, but not you. Run! Triss! The bridge is burning! Quickly, this way! Está chetadísima Tris, eh. Vale. Plowing the dragon nearly reversed the course of the battle. The fighting should have scared it off. Forget the dragon. I need to hear how this story ends. You were at my side almost all the time after the bridge collapsed. Almost. Tell me how you got into the monastery courtyard. Vale, día del ataque por la tarde. Ha! And they said we couldn't get near the walls. Half a day and the town is taken. Report! Fighting for the castle continues, and a group of rebels have barricaded themselves inside the monastery. What of my children? Likely in the church as well, sire. Fen took a priest to task. Finally mumbled something about a passage neath the walls. It would take a week to get a battering ram in here. Axes, sire? That will also take time. But what other course do we have? This priest. What of him? What of this passage? I fainted before I could really get going on him. He's under guard below. You've some work to do, Commander. Yes, sire. Silas, you look to this door. Fen, come with me. Witcher. Your Grace. I've a mission for you, one suited to your abilities. Vernon can be persuasive, but he's also hot-tempered, at times losing both his self-control and his subject. You must try to find this other passage on your own. Succeed, and you'll be the envy of all Vizima. Soldiers loyal to the Lavalettes would never harm the Baroness's children. I shall be reassured as to that when I see them, not before. We must act quickly. The rebels are dispersed, in disarray. As dim-witted as they are,
I fear they could conclude the children would make good hostages. Maybe Roche will get something out of this priest. It's a relatively large town. I could use a hint. I'm counting on him. But time is of the essence. Please explore the area. We seek a tunnel or something similar. Beware of traps. They may have planted some. You're best suited to this. My men lack your skills. Ok. All right, I'll go. I'm relying on you, Witcher. Where are those axes? Move Throat's your parched arse! from all this running about. I expect we results, need booze for the Witcher. evening. Vale, o sea, tenemos que buscar algún tipo de pasadizo para entrar ahí porque la puerta esta va a costar bastante tirarla abajo. Ok. Aprovecharemos para rapiñar, por supuesto, por lo que veamos. ¿Se puede entrar de las casas? Me voy a volver loco rapiñando, tío. No me puedes hacer esto. Solo 3 orens. Vale. 40 orens. Está bastante mejor. Would you release us, soldier, sir? Shut it. We're innocent. ¿Eh? King will decide your ¿Qué pasa fate. aquí? ¿Qué pasa aquí, amigo? ¿Me hablas? No, me hablas. ¿Y tú? They're at our mercy. So many men will die, all because of one bitch. Bloqueos de ART. Pulsa Q para usar la señal que tenga seleccionada. Vale. Nice. Tras. Este parece el pozo, ¿no? Sí. Vale, vamos a pasar de ellos y vamos a bajar por aquí. Estaría bien probablemente tomarse un gato. Aquí dentro, supongo. Baja al pozo y busca el pasadizo que lleva al templo. Estás en una sala oscura. Mejora tu visión bebiendo una poción gato. Puedes ver pociones usando el panel de ver. Vale. Vamos a bebernos un gato, sí. Una golondrina para que no haga efectos malos. Vale. Vale, ya veo. Hay un bichejo ahí. ¿Él no me ve? Parece un sumergido, ¿no? Sí.
espada larga. Vale, vamos a echarle un vistazo a la espada larga, a ver si es mejor que la nuestra. Esta hace daño 8-11. Hemorragia más 10. Reducción de daño al bloquear más 3. Tenemos un montón de espadas cortas. Espada de plata de brujo. Tenemos mapa de esta zona. Ah, sí, mira. No me gustan nada los mapas estos, tío. Espada de Temeria. A ver. Hace más daño que nuestra espada. Aunque nuestra espada tiene una probabilidad de daño, o sea, de baja instantánea. Y también tiene slots de mejora. Tiene 3 slots ahí de mejora. Creo que de momento es mejor nuestra espada. Vale. Vamos a continuar. Holy shit, me he perdido. Vale, es por aquí. A ver. Por aquí. ¡Ostras! ¿Qué dices? Mira, eso es una muerte instantánea. Está ahí detrás de la pared, ¿vale? Sesos de sumergido. Esencia de agua, tela por 1. Aquí había algo también. Luz. Vale. Solo podemos ir por aquí. El efecto del gato, la verdad es que es un poco raro, ¿eh? A la vista. Se pone como en blanco y negro. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Dámelo todo. No sé, estoy cogiendo todo sin más. Ya veremos. Ya haremos inventario. ¿No puedo coger esto o qué?
Goyatel. Oh. Supongo que ya no somos amigos de los Scoia'tael, ¿no? Venga, vamos para allá. Blow the lilies! Don't pull back! Blow the lilies! A ver. Puñal oxidado, espada de acero oxidado. Vale. Y rapiña por un tubo, ¿no? Nice. Vale, toda esta tela y todo esto creo que sirve después para hacer cosas de artesanía y demás. Hay como... para hacer mejoras a la armadura y cosas así. Creo, ¿eh? No estoy seguro. Bien. ¿Y por aquí puedo ir? Sí, ¿no? Vale. Me iba a liar ahí a buscar alguna llave o algo, pero si se puede ir por aquí, pues voy por aquí. ¿Me puedo tirar? No, vale. Amigos, ¿qué tal? Don't pull back! Don't pull back! Vale. Órdenes de soldados. Vamos a ver qué son esas órdenes de los soldados. A todos los comandos de tropa. Por la presente se ordena a todas las tropas que se retiren para defender las rutas que conducen al templo. Estas posiciones deben ser defendidas a toda costa. Muerte al tirano. Aquí es el templo donde están. Setitas. No sé si bajar por ahí, la verdad. Creo que sí. Ah, no se puede, no se puede. Vale, vale. Hello. For the Baroness! Uy, va. Anillo de hierro. La música como que se buguea un poco, ¿no? Vale, vamos a matar. Ostras. Está Fault, está ahí, XD.
Take no prisoners. Vale. ¿Qué? ¿Me echáis un cable o qué, chavales? Blasphemous! For Temeria men! To die for Temeria is to die a good death! Blow the lilies! ¡Ostras! Onward! Attack! El ataque débil, si haces el combo, básicamente spamear el ataque débil, también es bastante potente, ¿eh? Objetos de misión. Abre la puerta, un brillo de color naranja sobre un cofre indica que tiene objetos de misión muy importantes. Vale. Llave del guardia. Más órdenes de los soldados. Vale, ¿y algo más interesante? Sí, unas patitas por aquí. No sé dónde va esta llave, la verdad. Celidonia, nice. Abre la puerta y deja pasar en el templo a las tropas de Foltest. Yo creo que no es por aquí, pero bueno. A ver. Amigos, ¿cómo os abro la puerta, amigos? Y que se puede aquí, ¿no? Ah, coño, si me sale en el mapa, joder. XD. Guanteletes de cuero gastados. A ver. Tienen más uno de reducción de daño mágico y uno de resistencia a hemorragias. Joder, pues que las nuestras son mucho mejores, tío. Vaya loot de auténtica basura que nos están dando. Espero que se pueda vender, por lo menos. Vale. Sal por la puerta y habla a Foltest. Habla con Foltest. Foltest, amigo. You have just become the most titled witcher in the world. And the wealthiest. I'll remind you of that when this is all over, sire. See, Vernon? Geralt succeeded. Sí, y ahora estamos presos. The priest was downright discourteous and went off to meet his gods. I saw Scoia'tael on the river. Where? How many? What colors did they wear? Plough the elves. We'll tend to them later. The monastery awaits. Y esa es la historia. ¿Quieres saber algo más? This puzzle is beginning to come together, Geralt. You're either telling the truth or weaving a very convincing lie. I want to hear the rest. Foltest bastards. The Solar. What happened? Todo empezó con We Tailes. might have arrived at the same time if not for Tales. Be specific, Witcher. Well, the Archpriest told the truth.
His Majesty King Foltest of Temeria. Arthur Tales, erstwhile Count of Nesvelt. I signed your sentence. Yes, yet the Baroness saw fit to pardon me. An awkward situation, to be sure. Anais and Boosie, where are they? The royal children. Don't test my patience, Tales, and I'll grant you a quick death. Confess, Foltest, before the gods and the people. Boosie and Anais are the fruit of your loins. Bow to the gods and admit the truth. You may not have noticed, Tales, but I just took this town. Aided by murderers, sorcerers, and a mutant for whom nothing is holy. This is hallowed ground. You will not raise your hand against a servant of the gods. Vale, esta es una novedad de The Witcher 2. Podemos utilizar la señal de Axia para convencer a la peña de que haga lo que queremos. Where have you taken the children? Le lanzamos el Axia. The Solar. They're in Axia fallida. What is this? Blasphemy! Sorcerer's tricks! Cállate o golpea, Tales. Lo voy a golpear, tío. Holy man unharmed and the noble gets slapped. A win-win situation, if ever I've seen one. Damn, I've seen assaults go awry, but the dragon topples them all. Tops? Tops what? The world's in a whirl. Mutant. Freak. Usted saqueó el templo. Como tengas algo de valor, me lo llevo. Mira toda esta peña aquí. Está la secta aquí montada. Amigos, espérenme. Para evitar el ataque del dragón, pulsa la tecla esta cuando se indique en pantalla. Wow. The dragon's back. I can't. Vale. ¡Ostras! Tremendo espadazo se ha llevado, ¿eh? ¡Oh, no! Mi espada, tío. ¡No! ¡He perdido mi espada! You saved my life again. Ah, pues no. Ahí está. Ask what you will of me, Witcher. Within reason, of course. I need to leave, sire. I'd like Triss Merigold to come with me, if she wants. Are you blind? She's enamored with you. You may leave, and none shall stop you. You have my word. ¿Qué no dice? Oye, nada, ¿recuerdas cuando mi espada se ha ido volando clavada en la boca de un dragón? Pues no, está aquí. Ah. En fin. Un poco falso eso, ¿eh? Ahora voy, ¿eh? Ahora voy. Aceite. Polvo de amatista. ¿Algún libro interesante, amigo? No. Ok. Who goes there? Foltest. I've come for my children. Geralt, wait here. You might scare them. Ah, thanks be to the gods. My prayers are answered.
Oh, qué bonito. ¿Y el niño? Go, Boosie. That's not my father. But it is your king, boy. Bells, your triumph is complete. The city and fortress taken, sire. Time to thank the forefather and the mother creatrix for this great victory. A moment, blind man. I've not seen my children in 6 months. The gods can spare another minute. Listen to me. Your mother and I quarreled, but that is over. She was deceived. Evil men turned her against me. These men have been punished, and all will be well from now. No tears, Boosie. One day you'll be king, and kings do not weep. Qué postura más rara tiene la niña con las manos, ¿no? Sire. Children, go to the refectory. My knights will soon be here. You must meet them, for one day you will rule them. Boosie, go wash your face. They must not see that you wept. There's a bucket of water in the next room. Anais, help your brother. Sire, let us pray. They must look like the royal children they are. Ojo. They have your eyes, sire. Es otro brujo, ¿eh? Hostia. El mismo del barco. Todos los brazos que tiene no son ni medio normales, ¿eh? Este tío. Buah, vaya liada, chaval. No, olvídate. Está muertísimo. No me acordaba de esto. Ha sido una sorpresa, la verdad, no me acordaba, ¿eh?
Claro, por eso estamos en el calabozo. Qué pena. Esto cuando íbamos a tener nuestra vida perfecta con Triss. I suppose that's the extent of what you'll give me. Does this mean I'm free? Foltest, King of Temeria, has been murdered. Unfortunately for you, you're the only suspect. The murderer outsmarted you, so I'm to rot in this dungeon. Oh, no danger of you rotting. You'll hang. Convince them otherwise. I have no influence over the court. What if someone vouched for me? You have a witness. I was thinking of Triss. Was she not your lover? Who knows? But it's common knowledge she is. What happened to her? Well, she's fine. She's been invited to the next meeting of the Council of Regents. What's the situation in Temeria? The Council of Regents has convened to restore order. That means three things. Utter chaos will prevail, Visima will run dry of wine and strong drink, and the local whores will make a killing. Is Triss participating in the meetings? Indeed. Only to find out that she's no longer needed. How do you know? It's my business to know. They want to run a kingdom without a sorceress? They already have a kingdom without a king. They'll use every opportunity to get rid of her. Who will rule? The chief contenders are Count Maravel and Baron Kimbold, who already tussle for control of La Valette Castle. What about Foltest's bastards? The king's blood runs in their veins, so yes, they are entitled to the throne. Not some drooling nobles. Foltest told me a lot about you. If not for him, I'd be a drunk or a vagrant. Foltest did more for me than my father ever did. But then my father did exactly nothing, for I never even met him. In any case, I'll not rest until the murderer is punished. Tell me how you serve, Vernon. I carry out orders others are incapable of executing. For fuck's sake, you command the Blue Stripes. Do something. The real murderer is free, and he's further and further away with every hour you spend prancing around in here. I find the Killer Monk story unconvincing. I don't claim he was a monk. He was wearing a frock, though. He sailed off in a boat with some Scoia'tael. Would you recognize him? No problem. A mountain of meat. Never seen anyone bigger. Vamos. Sabes que es verdad, amigo. What would you do if you escaped? I'd go after the Kingslayer. You know where to look for him? Some Scoia'tael helped him escape. That's where I'd start. I expect you might know this particular group of elves. How'd you work that out? They wore blue-striped masks. Trophies, I expect. Yorveth's commando. I know where to find them. We've a trail to follow after all. If you want to start over and take it easy this time, get me some food. Now that you mention it. Vess! Bring us food and drink. ¿Quién le ha cerrado la puerta? ¿Ves? ¿Hola? Shame you didn't think of that earlier. It's your own fault, Geralt. Your fate is in your hands. Thank you. Never heard of women serving in the Special Forces. Vess is one of my best people. How'd she wind up in the Blue Stripes? I pulled her from the paws of the Scoia'tael. Just 16 when they torched her village and slaughtered everyone. The unit commander took a liking and spared her. One last thing. This file is about one Geralt of Rivia. And Foltest's death? Actually, Geralt's death. The report details events from 5 years ago.
Estamos recuperando la memoria. Rivia, population 1,234. In that, 253 non-humans. September the 25th, 1268. A riot erupts. A massacre ensues. The streets run with the blood of elves and dwarves. One person finds the courage to face the raging crowd. During the rioting, 76 non-humans perished, including the Witcher, Geralt of Rivia. Stabbed in the chest with a pitchfork by a man of whom we know only that his name was Rob, and he owed 3 crowns at the local tavern. Yennefer of Vengerberg dies trying to heal the Witcher. The bodies of Geralt and the sorceress are taken away by a mysterious young girl with ashen hair. Their place of internment remains unknown. I remember. Rivia. Yennefer. What just happened? I saw my own death. And the rest? Have you regained all your memory? That's all. I just remember the end. Ves! Interrogation's done. Restrain the prisoner. Pensaba que habíamos llegado a un acuerdo. I'll take the key. I sail upriver at dawn. Guards will collect you in 5 minutes. Eat. You'll need your strength. Ya que estaba nos podía haber soltado, ¿no? Not yesterday. He was a hero, pretty much. Everyone's man. Personally saw him cut down 20 men in the blink of an eye, so it's no surprise. See him dashing along those walls? Can't rightly say I ever saw his sword the blade move so fast. I thought that beast would tear him to bits when it came out of the clouds. Delayed don't mean denied. Hangman will do that tomorrow. ¿Cuánto lo dudo, amigos? What say we, Vale, nueva fase de misión provoca a los guardias. O sea que vamos a escapar. Pensaba que Roche nos iba a ayudar a escapar o inventarse algo, o inventarse nuestra muerte y después hacer que buscásemos al asesino o alguna hostia así, me imaginaba. La verdad es que no me acuerdo de cómo va la historia. Pero bueno, chicos, como sea, lo vamos a dejar aquí. Joder, 1 hora y media. Como siempre, espero que os haya gustado. El siguiente episodio seguramente en directo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.